जय जगन्नाथ। आज छुआ आलोचना करवा कौन सत्य कली प्रवेश बुझे हम गोटे महापुरुष कहती हेला हला बोली हुरी पड़ुव हेलारे काटे फिर कहले नुहिले नुब हुरी पड़ुव माने महापुरुष भाषा शिवकल्प कहले लोक कह कलिजुग सर 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 कलिकल्प गीतार कहले नुहिला नुहिला हुरी पड़ुव किसी कह सर किसी कह कि हम ना तार तारतम्य होती फिर महापुरुष कहते कली थी बाबू हो सत्य केही न पाइबे तार अंत कलिजुग थी सत्य प्रवेश कर अंत कही पारे आ गोटे मन रखी था आम धर्म शास्त्र हूँ महान ये सीना भूमिकंप होती विज्ञान रे कही दौरान अम जगह भूमिकंप है आगुरी कहते भूमिकंप हम कहीपना द्वापर जुगे कृष्णचंद्र एमतिया साइंटिस्ट थिले से आगुरी जानी द्वारिका जल उद्धव कहते उद्धव जले द्वारिका नाश जीव केवल मो निवास थी हे उद्धव ये द्वारिका भुवन जल कौन हो बुड़ीज वर्तमान कहबार तात्पर्य बर्तमान गोटे विज्ञान दुहाई देकी आम कि मानुने ये धर्म आ समाज ये मन रखता परस्पर परिपूरक विज्ञान जिते आगु कि आसे ना महापुरुष लिखिदे चंद्रमंडल रे लोक पशिजे लोक हेबे हाउ जाऊ चंद्रमंडल रे लोक बास करिए विज्ञान एत प्रूव कर किंतु कृष्ण पर साइंटिस्ट हो पारे नहीं से अनेक वर्ष आगुरी जानी द्वारिका भुवन को नहीं जल पड़ सेमती ये समाज को बांधी रखी किए से धर्म धर्म चेतना दौर ये बापा ये माँ ये भाई ये भौणी ये दौर धर्म आमको चेतना दौर शिक्षा दौर जो दिन एगुड़ाक बुड़ीज जगत वर्ण संकर हो ये बुड़ब नहीं ये धर्म रक्षा जुगे जुगे भारत भूखंड रे धर्म को रक्षा करने प्रभुंर आविर्भूत हो सत्यर होता त्रेतर होता द्वापर होता कली हम तेणु कहबार तात्पर्य किसी कहते कलिजुग सर कि कहते कलिजुग सर ना किसी व्यक्ति कहते हम किसी व्यक्ति कहते कि हम ना कि महापुरुष मझे गोटे रही समाधान कले मैंने किसी व्यक्ति कहते कलिजुग सरज किसी व्यक्ति कहते कलिजुग सर ना महापुरुष कहते कली थी बाबू हो सत्य केही न पाइबे तार अंत जिते सत्य प्रतिष्ठा हम सत्य आगमन कर नुहिला बुला जापर नहीं कि हेला बुला जापर ना जानवे कई जन मात्र 16 जन कई जन मात्र 16 जन जानवे महापुरुष गोटे वाणी शास्त्र अच्छी डिबी डिबी गोटे बही ताधीरे से लिखिंट महापुरुष कहते ठार धार समझे जापर ना मात्र 16 जन जानवे कली थी जो सत्य आसो कलिजुगर आयु के 4,32,000 पापे सब कटिज बुझे भोग कर 5,000 वर्ष महापुरुष कहले शास्त्र प्रमाण दिए 10 सहस्राणी विष्णु तेजंती वेदी
କଳିଯୁଗ ଭୋଗ କରିବ 10,000 ବର୍ଷ। ଆଉ ଯୋଉ 5,000 ବର୍ଷ ରହିଲା ସେଟା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ବା ସତ୍ୟକଳି ଯୁଗ ବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ସେ ଘଟଣା ଘଟିବ କେବେ? କଣ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ଅଧିକ ସ୍ଥାପିଣ ଆକାରକୁ ଲେଖ ଋତୁ ରାଜ ଦକ୍ଷିଣରେ, ଯାହା ହେଲା ଏଠି ଶୁଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିନି ବୋଧ କମଳେ। ଏହି ଅଙ୍କେ ଜାଣ ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ, 13 ଟୋପି ଆଦି ନାଶ, ସତ୍ୟ କାଳି କଳି ଆଦି ଉଦୟ ହୋଇବ, ନଥିବ ଯବନ ବଂଶ। କହିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସ୍ଥାପିଣ, ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବହି ଆସିଛି ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୁଛିଣ, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସ୍ଥାପିଣ, ଅର୍ଦ୍ଧ ବୋଲେ ହଉଛି ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତି କିଏ? ନା 3, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାଗୌରୀ। ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସ୍ଥାପିଣ ଆକାରକୁ ଲେଖ, ଆକାର ବୋଲେ 2, ମିଶିକି କେତେ ହେଲା? 5। ଋତୁ ରାଜ ଦକ୍ଷିଣରେ, ଋତୁରାଜ ବୋଲନ୍ତି ବସନ୍ତ, ବସନ୍ତଙ୍କର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 6, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ, 56 ଅଙ୍କ। କହିଲେ 56 ଅଙ୍କରେ ଯାହା ଘଟିବ ରାମ ମୁଁ ହୃଦୟରେ ଭାବି ପାରୁ ନାହିଁ। ଏହି ଅଙ୍କେ ଜାଣ ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ, 13 ଟୋପି ଆଦି ନାଶ, ସତ୍ୟ କଳି ଆଦି ଉଦୟ ହୋଇବ, ନଥିବେ ଯବନ ବଂଶ। ଏଇ 56 ଅଙ୍କ ଭିତରେ ଯବନ ବୋଲନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ଜାତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ କଣ ହେଇଯିବେ? ବିନାଶ ହେବେ। କାହା 56 ଅଙ୍କ? ନା ଅନନ୍ତ ମାଧବଙ୍କ 56 ଅଙ୍କ। ଅନନ୍ତ ମାଧବ 56 ଅଙ୍କ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ? ମହାପୁରୁଷ କଣ ଅନନ୍ତ ମାଧବଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ, 56 ଅଙ୍କଟି ହଉଛି ମହା ବିପଦ। ସେଇ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ହେବେ? ଛତିଆ ବଟକୁ ଆସିବେ। କାରଣ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା ଅନୁସାରେ 56 ଅଙ୍କରେ କଣ ହବ? ବଡ ଦେଉଳରେ ପାଣି ପଶିବ, ବୁଝିଯାଉଛି? ପାଣି ପଶିବ, ଠାକୁର ଛତିଆକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବେ। ଛତିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେଇଠୁ କଣ ହବ? ସେଠି ମହାକୈବଲ୍ୟ ହାଟ ବସିବ। ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ, ଦାରୁକୁ ନେବେଟି ଛତିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଯାଇଫୁଲ। ନରଦେଇ ଭକ୍ତ ଥିବେ, ଦାରୁ ପ୍ରଭୁ ଥିବେ ଏବଂ ନରଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିବେ, ଛତିଆ ବଟକୁ ଠାକୁର ଯିବେ, ସେଠି ମହାକୈବଲ୍ୟ ହାଟ ବସିବ, ସେଇଠୁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ, କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା, ସମୟ ଗୋଟେ ବଳବାନ, ଯାହା ନ ଦେଖିବ 2 ନୟନେ ପରତ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନ। ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ସହିତ ଦେଖି କଣ କରିବା? ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା ହରି।